चैनल गवर्नमेंट एग्जाम सपोर्ट तो सांग मैंने आमर आगु जो एग्जाम थिला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेवक सेविका एंड ट्राइबल लैंग्वेज टीचर सेटा आपनकर पोस्टपोन हेबार अछि देखंतु पोस्टपोन हे जी 17/7/2025 को जो एग्जाम टा थिला तो एटा पोस्टपोन हे जाई तो आपन मन जो माने भी टीचर एग्जाम पई अप्लाई करथिले जाकि जोटा सेवक सेविका ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କୋଉଟା ହେଇନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଉଏଭର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ 18th 19th 21 18 19 21 ଆଉ 23 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସର ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଏଠି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।